बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की इंग्लिश से हमारा जो टॉपिक है वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये एक मज़य्यह पोएम है। दिस इज़ ए डोगरिल पोएम। ये बज़ाहिर एक मज़ाहिया नज़म मालूम होती है। इसकी हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या इसकी समरी पढ़ेंगे। In it, the poet tries to ridicule persons who put up face of being very brave and courageous. इसमें शायर जो है ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, उनके साथ मजाक करता है जो बहुत हौसलामंद और बहादुर और जुर्रतमंद होने का ढोंग करते हैं, दावा करते हैं। बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस प्रूव बिग कवर्ड्स, लेकिन इसके बरक्स जब खतरे का वक़्त होता है बड़े ही बुज़दिल साबित होते हैं, बड़े ही बुज़दिल बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड दोज हु unamusing and make no proud professions prove their worth when the occasion demands it. तो इसके बरक्स जो सीधे साधे आम लोग होते हैं, घमंड न करने वाले होते हैं, वो अपनी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा कर देते हैं जब भी ऐसा करने का कोई मौका उन्हें मिल जाता है, उनको आजमाने का वक़्त आ जाता है। A lady named Belinda has 4 pets. यहाँ पे नज़म में जो बताई गई कहानी है इसके मुताबिक बेलिंडा नामी औरत के पास 4 पालतू जानवर होते हैं। इंक ए ब्लैक किटन, ब्लिंक ए ग्रे माउस, मस्टर्ड ए येलो डॉग एंड कस्टर्ड ए लिटिल ड्रैगन। इसके पास 4 पालतू जानवर होते हैं। इंक जो काले रंग की बिल्ली का एक बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चे का नाम इंक है जो काले रंग का होता है। ब्लिंक जो एक चूहा है जिसका रंग स्लेटी है। मस्टर्ड एक कुत्ता है जिसका रंग पीला है। कस्टर्ड जो है एक छोटा सा ड्रैगन है। यानी 4 पालतू जानवर इसके होते हैं। While Ink, Blink and Mustard make tall claims of their bravery, poor Custard is content to remain in his cage. All the 3, Ink, Blink and Mustard, make a mockery of Custard and call him a coward. Belinda too keeps Custard in neglect and gives all care to the other 3. जबकि इंक, ब्लिंक और मिस्टर्ड अपनी बहादुरी के ऊंचे ऊंचे दावे ये तीनों जानवर करते हैं। बेचारा कस्टर्ड जो ड्रैगन होता है अपने पिंजरे में रहकर ही मुतमईन रहता है। तीनों के तीनों यानी इंक, बिल्ली का बच्चा, कुत्ता और कस्टर्ड जो है ये उस बेचारे ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे बुज़दिल कवर्ड कहते हैं। बेलिंडा कभी कस्टर्ड की अनदेखी करती है और अपना जो सारा ध्यान होता है, सारा ध्यान उन बाकी 3 जानवर पालतू जानवरों की तरफ देती है। One day a robber breaks into Belinda's house. He has pistol in his left hand and another pistol in his right hand. Ink, Blink and Mustard run away in fear and hide themselves, but Custard faces the robber bravely and kills him. Belinda embraces Custard and the 3 other pets begin to dance in joy. अब एक दिन क्या होता है कि डाकू बेलिंडा के घर में घुस जाता है, एक चोर आ जाता है
اس نے ایک پستول اپنے بائیں ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے اور ایک پستول اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ انک بلنک اور مسٹرڈ بھاگ جاتے ہیں اور خود کو چھپا لیتے ہیں، لیکن کسٹرڈ جو یہ ڈریگون جو ہوتا ہے ہمت سے ڈاکو کا سامنا کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے، اور جو بلنڈا ہوتی ہے اس ڈریگن کو گلے لگا لیتی ہے، اور تینوں دوسرے جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ یہ تینوں جانور ایک خوشی کا سما پیدا کرتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، بٹ soon Ink, Blink and Mustard starts again their unusual boasting. This say that if they were given a chance they could prove themselves many times as brave as Custard. Belinda to become her unusual self and shower all her care of Ink, Blink and Mustard, leaving Custard crying for a safe cage. تو کیا ہوتا ہے کہ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ جو باقی تینوں جانور جو ہوتے ہیں، بلی کا بچہ جو ہوتا ہے، کتا جو ہوتا ہے، چوہا جو ہوتا ہے، اپنی پرانی یہ دھڑکے مارنے یہ اپنی پرانی وہ اسی میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ بھی خود کو ڈریگن سے کئی گنا زیادہ بہادر ثابت کر سکتے تھے۔ بلنڈا بھی پھر سے وہی پہلے والی بلنڈا بن جاتی، وہ اپنا سارا دھیان ان تینوں کی طرف لگا دیتی ہے، پوری دیکھ بھال انک، بلنک اور مسٹرڈ کی طرف لگا دیتی ہے، جبکہ یہ جو ڈریگن ہوتا ہے صرف ایک اچھے اور محفوظ اپنے لیے پینے کی اسے بلنڈا سے فرمائش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مزاحیہ کیا کہتے ہیں نظم ہے، جس میں شاعر اپنے ان پالتو جانوروں کا شاعر ہے جو ذکر کرتے ہیں۔